हाय हेलो नमस्कार। आज बाबा दुखेश्वर पाखे आम अच्छु पुणी यही सोमवार आज नना समस्ते बसुँच पूजार व्यस्त अच्छा बर्तमान आम दिबा बाबा दर्शन कर दूचे आपण मानू देखु दर्शन करनी यही आपण मान सोमवार प्रत्येक सोमवार आम दर्शन कर दौचु भगवान बा दुखेश्वर आउपटे हूँ आमर नना बस थैला ग्राम बा दुखेश्वर अच्छा सी समस्त दुख शुणती आपणकर भी शुणे दर्शन करनी जय बाबा दुखेश्वर। देखु समस्त भक्त मैंने आसी परिपूर्ण भाव मानसिक करुँच बर्तमान आम जा एपट लाइन टी देखा पड़ा रंधा चलती आ समस्ते अच्छा दुखेश्वर पाखे देखु समस्ते भक्त सब अच्छा दुखेश्वर पाखे आपण मानक देखा दूसरी समस्त भक्त मैंने अच्छा बर्तमान समस्ते अच्छा आमर थैला ग्रामर मुरबी दुई जन अच्छा समस्त दायित्व समस्ते नहीं चाहते नना मैंने पूजा बर्तमान जड़े भाई अच्छा देह खराब थिला भाई टिके एपटिके आसबे आम सामना भाई आपणकर कौन असुविधा होता आपड़ टे कहे दुखेश्वर महिमा कि कौन आपणकर भल होती असुविधा होता कौन हठात देह हाथ थरिकी आज्ञा छाती फाती पेन है आज्ञा पेन है मत भद्रक मेडिकल नहीं गले आज्ञा तापर भद्रक नहीं गले मत भुवनेश्वर केयार आज्ञा केयार रिपोर्ट ठीक ठाक आसला सब नॉर्मल आज्ञा तापर से आम गाँव में दादा हिसाब जड़े मत कहले कहले मु दुखेश्वर जाती दीप जाड़िकी आसी तम देह खराब थिला भल हो एति विश्वास कर हाँ तापर मो देह भी भल होगा आसिली ठाकुर मानसिक रखी चांदुआ आटे देवाई देली भोगराग करके आपन देह ठीक अच्छे तो भगवान दयार ठीक अच्छे देह ठीक अच्छे एमती आपण आसुता बाबा दुखेश्वर अन्य भक्त मान सब कहतु जे कि आमर दुखेश्वर केवल दुख शुणा रही क्या दुख से सही पारती नहीं एवं आपण मैंने समस्ते आसतु जे दुखेश्वर जहाँ भी दुख पड़ी था सी भगवान आमर चलती ठाकुर जे दुखेश्वर सी आपण मान कथा निश्चय शुणे अति शीघ्र शुणे एक भी आपणकर घटी आपण भी कहते आउ कौन कौन है ना यही प्रथम निश्चित मु तो शुणी के आसी नी ठीक कहती दुखेश्वर भी दुख शुणती दुख शुणी अनुभूतिटा ना कहले जे कि बहुत असुविधार थिले देह खराब रोला भाईकर बाबा दुखेश्वर को से चांदुआ मानसिक करते आपणकर कौन है हिसाब दादा 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 हे अच्छा दादा मानसिक करते दुखेश्वर को आपणकर एवं भी भल देह हो जाओ ये आसुता जो टाइम मिलूँ संसार भितर तो सब टाइम मिले जिते टाइम मिलूँ आपड़ आसिके बाबा दुखेश्वर पाख बाबा दुखेश्वर भक्त मान कौन कहे टे कह भक्त मान कहि जातु दुखेश्वर को दर्शन करूँ दुख जनातु सब कह आज्ञा रोच नमस्कार चलतु दर्शक बंधु आपण मान देखिले जन भाई बहुत असुविधा थे भगवान भल रखिंट बर्तमान से सुस्थ अच्छा ये आपण मैंने बाबा दुखेश्वर पाखक आसतु
ନନା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏପଟରେ, ସାନ ନନା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଏପଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ତୈଳା ଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ କରିକି ଟିକେ ମାନସିକ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆସୁଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣେ। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଟିକେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଆଜି ବଡ଼ ଭୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଝିଆରୀ ଆସିକି କରିଛି, ତା ପୁଅ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା, ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଲା ତ, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲା ଆସିବ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ, ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବଡ଼ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର। ଆଜି ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ତ ନାତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଚାକିରି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଦୋକାନ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ଦୋକାନ, ସେଠୁ ବି ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ସେଠି ପ୍ରସାଦ କିଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନନା ଦୋକାନ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମ ନନା ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ଗଣ ସରିଗଲେଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆର ସୋମବାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଲି। ପୁଣି ଯିବା ଟିକେ ନନା ଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି।
ରଖୁଛି ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସୋମବାରରେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲି। ରଖୁଛି ବାଏ ନମସ୍କାର। ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର।